Good morning, good morning. Dito na naman tayo. Trabaho na naman. Trabaho na naman. Happy Sunday, happy Saturday. Happy Saturday. Ano yan, Brad? Ano yan? Tumutulo. Ha? Tumutulo. Umiyak ba? Iyak. Bakit? Iyak na kasi. Ano to? Finish na to? Finish? Baping na to, baping. Tapos na mabapeng? Babapingin pa lang. Ah, bapeng pa lang ba? Yan o, tapos na. Finish pa lang yan. Finish na tong natakpan na to. Kulin niya ngayon. Good. Ah, yung kulay blue. Bapeng din yan, ano? Bapeng din, no? Pero kinang na. Lalo pag nabapeng yan. Ito, kinang na rin. Pero babapeng pa yan. Kulang pa sa kintab yan. Ah, finish na yan. Ha? Saan may tubos yan? Saan may tubos? Doon siya, ikaw lang sapat na. Wala man doon. Search ko, hindi wala lumabas. Saan? Facebook? Wala nga doon. Maraming ano lalabas. Ano yung pili ko? Malaki? Oh, big liter. Lahat? Ano, marami na naman. Happy Saturday.